Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam doktor. Alhamdulillah khabar baik. Doktor sihat ke? Alhamdulillah sihat. You all semua sihat ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Sihat Okey, untuk topik kita kali ini NADUPOD, NADUPOD. Notification of kita dah belum belajar lagi kan NADUPOD Belum. Belum. NADUPOD minggu lepas kita belajar chemical hazardous to health, use standardized exposure chemical hazardous to health. So untuk minggu ni kita belajar NADUPOD. NADUPOD. Saya tunggu ada yang nak masuk lagi, 56 sekarang ni. 56 orang. Sebelum tu saya akan buka nota. Okey, sekarang kita dah minggu ke-6. So, minggu depan ada satu topik lagi. Kemudian kita akan rehatlah. You all nak, kita ada 2 test kan untuk OCT 521 ni. You nak test, you nak rehat ke semester break tu ataupun nak ambil test? Senyap je semua. Semua tak berani nak cakap. Tak apa, cakap je. Agak nak rest dulu doktor, penat. Semester break ni banyak buat assignment ke, banyak kelas. Rest dulu. Rest dulu, okey. So saya pun nak rest juga kan, seminggu. Okey. So for today, kita akan buat minggu ke-8, minggu kita naik semester tu. Mungkin selepas minggu ada kelas ataupun 2 minggu kita buat test lah. Okay, doktor. Alright. No worries. Okay, untuk minggu ni NADUPOD. NADUPOD. Saya akan buka slide dulu. Okay. So NADUPOD ni is very important for statistic and also for management strategy. So what is NADUPOD? NADUPOD is a notification of accident, dangerous occurrence. Saya nak masukkan dulu, ada yang belum masuk. And then occupational poisoning and occupational disease, regulation 2004. So whenever there is an accident the police or workers suffer poisoning occupation or diseases, so they have to notify the Department of DOSH, Department of Occupational Safety and Health. This is the regulation 2004 under OSHA Act. So they call it NADUPOD. So what are the scope of the this regulation? So I will highlight you all the general and the background of the regulation, and then the objectives of NADUPOD, and then NADUPOD and guidelines, and also question and answer. You can ask me what is the relation of NADUPOD and what is the procedure and that. Kalau tak faham lah. So I will highlight you all or the requirement under NADUPOD. So due to the hazard at workplace, last time I highlight to you all 4 M's. Machine, material, man and media. So but for this hazard, there is another angle they're looking at the hazard. It can be chemical hazard. Chemical hazard, we have studied the
the chemical standard, you see. So every chemical has hazard. It can be gas, vapor, or dust, dust or fume. So this is the hazard of the chemical. Some of the chemical, if they mix with the water or the air, they vaporize. They vaporize, and when people or worker smell it, become hazard to them. Or it can be a physical hazard. Physical hazard can be mechanical, electrical, ergonomics, noise, vibration, height, heat, pressure. So all these they put it under physical hazard. And also there is a psychosocial hazards. There is sexual harassment, peer pressure. Some of the peer being pressure give stress to the worker, or employer. Employer gives stress to the employee. And then it can be family and neighbor hazards. It can be also psychological hazards. Some of the neighbor near to the industry also can be also having psychological hazards, and drug abuse. So all these the psychological hazard, and also biological hazard. Biological hazard can be bacteria, virus, spores, vegetable dust. For right now in our country, in the whole world, COVID-19. COVID-19 is a virus, new virus that been found, which is very hazardous, contagious. And vegetable dust also can be a biological hazard. So all these hazard, if this happen at the workplace, and the worker involved with the all hazards, so it must be report. Report to highlight the DOSH, and so the DOSH can investigate, or they make up a statistic. So when they know the statistic, the trend of the statistic, they can come up with the management and strategy, or they can do enforcement or investigation at that industry. So this is the thing, hazard at workplace. And the objectives of NADUPOD is to comply with the Act. Under the Act, under the OSHA Act, there is a salient provision. So under salient provision, there is a reporting. Reporting. So because of the Act already spell out the provision under the OSHA Act, so they come up with the regulation. So this is to comply with the Act. Then to standardize reporting. So if there is no standardized of reporting, it will be a problem, because haywire lah. If there is not follow the standardized reporting, how they going to come up with the statistic? So there must be a standardized reporting. Everyone have to follow the process, the standard report. And then to establish valid and reliable statistics. Very important. The statistic must be valid and reliable. So for example, like now COVID-19, the Ministry of Health come up with the statistic. So this is valid and reliable. So the MKN, CRC can come up with strategy. So that's why with the statistic, they come up with the measures, right now, control measures. They come out these
PKPB, PKPB to apa? To reduce the jangkitan, to reduce the spread of the disease. So under the provision under the FMA, also there is a requirement. FMA is a Factory Machinery Act. They call it FMA, Factory Machinery Act 1967. Under Factory Machinery Act 1967 also, under Section 31, they also require occupier. Occupier, it means that the employer that related to the industry, they are required to report by quickest means to the nearest inspector the occurrence of any accident which cause deaths. If there is an accident that at work, at the workplace and cause deaths, they have to quickly report to the inspector. So in this term, inspector is the DOS officer, Department of Community Safety and Health Officer. So they have to report also if there is a accident that cause serious damage to property or machinery. So if the property damage, machinery rosak, dari accident that cause damage to property or machinery, they have to report also. And if there is accident that cause bodily injury that prevent a person from doing his normal work for more than 4 days, because of the at workplace, there is accident and that person or the employee got injury, they unable to work, lost time injury, and they have injury, their body, they are unable to work for 4 days, for more than 4 days, so they have to report as quick as possible to the inspector, to the DOS officer. And then any dangerous occurrence, it happened, it nearly happened. Sometimes they call it near miss. Any dangerous occurrence or near miss, so they have to make a report. With the least possible delay, submit a written report in prescribed form. So they have to report by phone, but if they make a phone call, if the thing they cannot as soon as possible, they have to submit a written report. If kalau dia at that time ada kebakaran berlaku, dia make call, dia dah buat call dan sebagainya, tapi dia tak boleh buat report, masih diterima, maksudnya they can delay dia submit in a written report in prescribed form. So whatever report must be using the form that they have produced lah. There is a standardized form. So under reporting requirement under OSHA 1994, under Section 31, this is OSHA. OSHA Act, under the salient provision, Section 32, 1, require employer to notify the nearest OSH office if any of the following has occurred or is likely to occur: accident, dangerous occurrence, occupational poisoning, occupational disease, compared to FMA. FMA ada juga, tapi this one more on the accident, damage to the property,
bodily injury of the person and any dangerous occurrence. But under OSHA Act regulation non-report, if there is accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease. So it's like complementary lah, melengkapi. So macam Factory Machinery Act, ini berkaitan dengan kematian, damage, injured of the body. Tapi dalam OSHA Act, accident, dangerous occurrence. So dalam Factory Machinery Act, dia lupa nak letak occupational poisoning and occupational disease. But OSHA Act, dia letakkan semua. So kalau bawa pergi mahkamah, dia boleh bawa ada dua ni. So when talk about law complement each other. So under OSHA Act, this is the thing lah, about accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease. So under reporting requirements under OSHA 1994, non-report regulation, section 32 to require every registered medical practitioner attending or visiting a patient whom he believed to be suffering from any disease listed under FMA 1967 or any regulation made under OSHA 94 to report to the matter to the Director General. So this is the medical practitioner, doctor lah, medical practitioner, doctor, occupational health doctor. Bila kadang-kadang patient tu dia pergi klinik, klinik panel dan sebagainya. So dia pergi klinik and doktor tengok, check this disease, for example like occupational poisoning, occupational poisoning, and doctor believe that this is from the due to the hazard at workplace. So under OSHA, under chemical hazardous to health, dalam regulation, dalam dalam kalau seperti yang you ingat lecture lepas, schedule 2 kan, dia ada list of condition tu, the list of chemical, so they have to report to the DG. So this thing, medical practitioner, doctor, if they found worker tu suffering from any disease listed under FMA 1967 or any regulation made under OSHA 94, they have to report to the matter to the DG, the Director General of the DOSH. So what is non-report? Non-report, we as a Commonwealth country, we always follow the UK punya system. So actually it's been initiated in 1996 based on RIDOR, UK. So non-report follow system of UK. At UK they call it RIDOR, and OIIRR, US. US punya dia panggil OIIRR. Kalau kat UK dia panggil RIDOR. Sama juga, non-report from Malaysia. Ini from UK, RIDOR, OIIRR from US. So this non-report is the thing is together NGOs, government, employees and workers, they come out this regulation. They sit down together, wakil-wakil daripada government, they come out with the non-report. So gazetted on 2004 and enforcement year on March 2005. So content of the non-report, the citation, the name of the regulation and the interpretation. Dalam non-report tu ada regulation 1, regulation 2,
regulation tu lebih pada interpretation, the meaning of specific term used in the regulation. So nanti you boleh baca regulation tu, saya dah uploadkan dalam material. So dia dalam every regulation ni ada dia punya regulation tu in written. So under application, regulation 3. So what the application is that this regulation shall apply to all places of work. So all places of work. So have to follow this regulation. The compliant with this regulation shall be deemed to have complied with the FMA and also petroleum regulation and SIMAH regulation. Ada siapa tahu apa itu SIMAH? Bukan Makcik Timah, SIMAH. Apa? SIMAH ni, they call it chemical industrial major accident hazard. They call it SIMAH. SIMAH ni untuk regulation terpakai pada industri yang storing chemical ataupun petroleum dengan kuantiti yang banyak, macam Shell, Petronas, dia ada dia punya dia punya industri yang proses minyak, kemudian dia store dia punya minyak dan sebagainya. They call it SIMAH, Chemical Industrial Major Accident Hazard. So major lah kalau accident tu, kalau contohnya ada kebocoran minyak meletup di dia punya depot dia tu, dia major hazard lah, bukan setakat di tempat dia. Kemungkinan letupan tu akan berlaku di sekitar dia, sekitar minyak bocor mengalir di sungai, di laut. So this regulation dia ada regulation ni dia akan bekerjasama. Dia ada regulation yang mengatakan bahawa industri yang berdekatan, industri yang company yang store minyak dan sebagainya yang besar-besar ni, proses besar ni, secara besar-besaran ni akan bekerjasama untuk if there is a major accident hazard, so dia akan bekerjasama dalam kontrol accident ni. Kalau di depot minyak dan sebagainya tu, kalau accident is considered major, sebab dia storage dia banyak, besar kuantiti dia. Kalau meletup, terbakar dan sebagainya, community pun affected. Community yang duduk sekitar situ akan affected. So they come out with this regulation. Bukan control. Bukan chemical. Control Industrial Major Accident Hazard. They call it SIMAH. Okay. And then under this regulation, under regulation 4, they said reporting of death, injury or condition of a person shall not apply to a patient undergoing treatment in a hospital or surgery by a doctor or dentist. So, if the worker undergoing treatment at hospital and dia matilah, meninggal dan sebagainya, it's not you cannot report under this regulation. Tak perlu report lah, exempted. Kalau worker tu mati di hospital, dia undergoing treatment, so tak perlu report dalam regulation ni. Kalau dia mati atau injured di tempat kerja, yes, they have to report. But
if they've been to hospital, they undergone treatment or surgery, and then the deaths, ada deaths kat situ. Dalam regulation ni, this worker have been exempted to be report to the DOSH. So notification, sorry sekejap. Okay. Notification of accident and dangerous occurrence, regulation 5(1). So any accident arising out of or in connection or with work that cause deaths. So anything that accident that cause the connection with work that cause deaths or serious bodily injury, first schedule, which prevent the person from doing his normal occupation for more than 4 calendar days. When a dangerous occurrence second schedule take place, the employer shall notify the nearest DOSH by the quickest means, telephone or fax. Sekarang pakai apa? Pakai mail dia ataupun pakai WhatsApp pun boleh. Then within 7 days, they have to send a report in an approved form. They call it JKKP6. So what is the bodily injured? Allahu Akbar. Assalamualaikum semua. Saya terlupa kita ada buat jemputan pada you all, tak ingatkan saya Kita orang ingat, tapi ingatkan senang habiskan slide dulu baru ni. Allah, you tak ingatkan saya kenapa? Apa ni, siapa ni? Fikri tu kan? Sekejap saya contact dia Okey doktor. Saya contact dia. Saya terlupa lah. Betul-betul saya terlupa. Okey, sekejap. Kita contact dia dulu. Sekejap semua. Okey, okey, sekejap saya bagi mesej kat dia. Saya jemput dia sekejap ni.
Okey, semua sekejap lagi dia join Okay, Doktor. Okey. Sekejap lagi kita tunggu dia Kalau orang lain apa masuk daripada iClass boleh ke? Maksudnya? Oh, dia dah. Okey. Sorry guys. Tutup terlupa. Tinggal tu, tinggal lah. Assalamualaikum Cik Fakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okey Apa Cik. khabar, Doktor? Baik Cik Fakri. Sekarang ni kita bersama dengan pelajar saya seramai 56 orang. 56 orang. Mereka ni dia sedang belajar kursus industrial, social and industrial, social and legislation lah. So Cik Fakri alumni UiTM. Dia dan saya bersama banyak kali kita bertemu dan dia dulu involved dalam persatuan OT, persatuan OT. Tapi sekarang ni dia dah venture into different area health and safety. So Cik Fakri akan share kat you all tentang bagaimana dia dapat ceburi bidang health and safety dan juga role yang dia mainkan dalam bidang safety. So tanpa membuang masa, saya serahkan pada Cik Fakri untuk bersama sharing knowledge pada you all. Okey, silakan Cik Fakri. Okey, Assalamualaikum Pak Aziz. Okey, mula-mula saya kenalkan dulu lah. Kenalkan diri. Boleh dengar? Boleh. Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, saya pun ada cerita sedikit fact lah. Kita nak sharing experience macam yang Dr. Simon share. Basically, saya memang student UiTM. Tahun graduated in 2008. So memang dah lama lah. Dah lebih kurang 12 tahun. Dan sekarang bukan bekerja di hospital, saya lebih fokus pada bidang OS, Occupational Safety and Health, dan telah berada di industri lebih daripada lebih daripada 10 tahun. Tadi saya ada buat sedikit slide supaya saya boleh explain dengan lebih mudah kepada semua student, tuan-tuan, perempuan semua.
Jadi, boleh nampak ke saya punya skrin? Nampak. Okey. Sekejap. Saya just letak gambar just in case kalau kata kamera tak berfungsi, at least you all tahu siapa saya. Okey. Buat masa sekarang, saya bekerja di Petronas. Mula-mula saya masuk dalam Petronas in 2011. Lebih kepada manage activity di site. Kemudian selepas lebih kurang 5 tahun di sana, sekarang saya di KLCC, lebih kepada manage projek lah. Projek yang saya manage sekarang kebanyakannya di Sarawak. Jadi dulu saya manage Terengganu, sekarang saya lebih manage pada projek di Sarawak. Tapi base di KLCC, so saya memang heavy travel lah. Okay. Tak ada masalah boleh nampak slide yang saya share ni. Nampak. Nampak. Okay. Okay. Benda yang saya nak share hari ni lebih kepada 3 benda ni lah. Basically, rasanya you all pun semua dah belajar. OSH ni, dulu pun waktu saya buat diploma dan degree di UiTM, kita belajar pasal akta-akta yang berkaitan. Dan benda ni kita boleh refer dalam OSHA 1994 dan regulation ni sekarang sedang di-revise. So kalau kata ada yang baru, kita akan tengoklah apa requirement baru. Tapi as per current requirement, bila kita masuk bidang occupational safety and health ni, ada few important things lah yang akan saya share hari ni. Saya akan lebih pada 3 benda ni. Benda ni you boleh check dalam akta, yang ni pun saya tengok dalam website pun dia ada mention. So bila kita masuk bidang HSC, kita biasanya akan pergi kursus yang berkaitan dengan OSH, dan salah satu course yang berkaitan adalah Safety and Health Officer lah. Sebab dalam course ni dia very comprehensive, dia cover semua aspek, iaitu health, safety and environment. Jadi bila kita praktis, macam saya sendiri, kita attend training dan register dan sebagainya. Later saya akan share proses dia. Tapi yang pertama, kalau kita tengok situ, kita bila masuk bidang safety dan nak berkecimpung sebagai orang yang competent sebagai safety and health officer, shall possess such qualification or have received training. Training nanti saya akan cover apa training-training yang berkaitan, dan dari segi qualification pula, academic qualification, apa yang kita recognize, dan seterusnya saya juga akan share sedikit macam mana kita manage, macam mana satu tempat kerja, tak kisahlah tak semestinya Petronas, company lain juga boleh employ orang yang kompetent dalam OSH ni untuk manage dia kata kat situ matters relating to workplace safety and health. Ini antara duties kami lah. Dan yang terakhir yang saya akan share juga adalah no person shall act as a safety and health officer unless he is registered. Itu bukan takat receive training, ada qualification, tapi kita juga perlu register lah. Register dengan DOSH, iaitu Department of Occupational Safety and Health. Bila kita register tu, baru kita dikonsider sebagai competent. Sama juga dalam bidang allied health. Bila kita ada academic qualification, bila sekarang akta pun dah ada, jadi kita kena register lah sebagai competent staff lah, pekerja yang competent. Okay, jadi pertama, registration, ini yang saya cakap tadi. Jadi boleh refer kemudian kepada regulation yang berkaitan, iaitu OSHA, dan kemudian yang lebih spesifik adalah kepada regulation berkaitan dengan safety and health officer. Okay, ini saya dah explain tadi sedikit kurang. Okay, jadi ini saya punya experience sini lah. Lain orang, lain jalan. Macam saya sendiri, dia ada 2 option. Satu training. Kalau you nak masuk bidang OSH ni, boleh tengok website NIOSH ni. NIOSH ada provide training. Kalau kata kita punya background is not OSH, tak ada recognize oleh DOSH, kita kena
sit for training, and then for graduate daripada universiti dalam bidang OS, dia ambil itilah for DOS, dia boleh terus lepas habis degree ataupun diploma ataupun master, dia boleh terus register. Maybe kena interview dan sebagainya lah. Okay, jadi macam saya sendiri, memang saya punya degree di dalam OT di UiTM, tapi saya selepas itu saya melanjutkan pelajaran di peringkat master. Waktu saya di Petronas, saya sambung belajar bersama kawan-kawan di peringkat master di UTM. Tapi tak semestinya UTM, ini yang saya jelas pada UTM, jadi UTM KL kita pun tahu. Untuk yang universiti lain pun ada banyak senarai. You boleh go through DOS punya website, boleh tengok list of universiti yang recognized by DOS. Dia ada banyak degree program, master program dan sebagainya. Jadi kalau you ambil yang recognized by DOS ni, straightforward, habis dia dah graduate, you boleh terus practice, dan lepas you dapat experience, you boleh terus apply untuk jadi competent person dan register dengan DOS lah. Okay. Jadi antara yang biasa orang pilih, ialah UTM ada banyak yang boleh go through. Di Nanya sendiri pun course dia pun banyak, tapi kalau nak jadi competent person dalam OS, biasanya kita akan start dengan Jati and Health Officer lah. Kecuali kalau kata doktor, dia ada Occupational Health Doctor, dia ada different course. Tapi cyber tu kebanyakan kita akan mula dengan Jati and Health Officer. Lepas tu baru boleh go through yang ada specialized di bidang lah, construction ke oil and gas dan sebagainya. Okay, ini proses dia. Contohnya kalau kata kita dari bidang yang tak berkaitan, kita kena pergi NIOSH, attend course, kemudian ambil exam, pass, you boleh register later after 3 years experience. Tapi kalau kata you daripada bidang OS, jadi you memang OS, master you dalam OS, you boleh lepas you ada experience, you boleh terus register melalui interview. Tak perlu nak ambil exam lagi dah. Sebab you memang ambil bidang yang recognized by DOS. Ini saya ambil daripada slide DOS. Memang ada a few university yang DOS recognized lah. Jadi waktu saya graduate 2008 saya pergi UiTM, tak banyak universiti yang recognized by DOS. Jadi kita kena buat pilihan lah. Okay. Kalau akan datang UiTM recognized by DOS, jadi lebih mudah lah proses dia. Okay. Then after you dah ada qualification dan training yang berkaitan, you kena dapatkan experience. Rasanya untuk kompetensi ini sama je, mana-mana bidang yang you practice. Kalau you practice dalam bidang OT, ada dia cara dia. Dalam OS pun sama, ada dia cara dia. So dalam OS, lepas kita dah dapat experience dalam 3 tahun, kita boleh register sebagai orang yang kompeten. Jadi kita start pada 2015, semua dapatkan online system. Jadi kita akan register di online system MyKTP ni, attach semua kita punya training, qualification, kalau kita ada master, degree, test dan sebagainya. Kemudian semua kita punya experience lah. Kalau kita ada kerja working experience more than 3 years, kita kena letak lah kat mana tempat yang kita kerja dalam 3 tahun tersebut, dan mestilah yang berkaitan, dan dia akan recognize kita sebagai orang yang kompeten untuk praktis. Cuma dalam DOS ni sendiri, dia ada banyak kompetensi. Kemudian dalam OS, bidang OS sendiri itu pun ada banyak kompetensi. Even you dah register sebagai Safety and Health Officer sekalipun, you boleh explore kompetensi yang related dengan macam sama ada. Biasanya kita panggil HSC lah. You nak explore lebih kepada health pun boleh. You nak explore lebih kepada safety pun boleh. You nak explore lebih kepada environment pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Cuma tengok you punya preference lah. You punya preference plus yang pada minat, you punya background juga. Kemudian apa yang you punya, orang kata apa, kadang-kadang benda ni nasib juga. Macam saya sendiri waktu awal masuk Petronas pun cover semua. Tapi bila kita dah mula lama bekerja, kita boleh pilih.
Even di Petronas sendiri, saya bagi contoh, di industri mana-mana yang besar pun, bila kita ada satu department OSH tu, dia health, kita ada kita punya occupational health doctor sendiri, dan kita ada health punya Z, dan kita ada safety punya department, dan kita ada safety punya Z, dan kita ada environment punya department, dan juga environment punya Z. Kita lebih specialized untuk jaga bidang-bidang kaitan lah. Okay. Kemudian lepas dah competent, dia bukan once off, bukan lepas 3 tahun you dah dapat you punya registration number, you dah certified competent, you boleh buat susah hati. Tak. You kena aktif. Aktif dalam program-program yang diiktiraf. Sama juga macam OT, you kena aktif dalam persatuan dan sebagainya. Macam Dr. Sulaiman mention, previously maybe you, of course kita tak tahulah sebab sangat lama dulu. Saya sendiri pernah involved dengan kita punya association, sama ada student association pun saya pernah. Kemudian MOTA punya association pun saya pernah. Bukan saya straight terus masuk OS dan lipuskan OT, tak. Memang dulu saya memang praktis, dan kemudian dah masuk OS, saya fokus pada OS lah. Okay. Dan untuk OS, kita ada a few persatuan jugalah yang biasa kita akan aktif. Untuk kelab continuous education program, dia macam sistem point. Untuk competent person, contoh macam sebagai safety and health officer, kita kena collect minimum 15 poin setahun. So katalah you nak collect 15 poin setahun tu, you kena pergi training. Ni antara persatuan yang saya listkan lah. Kalau ikutkan kat sini, sorry, dia bukan 15 poin, 30 poin. Kita pergi training, dan biasanya nak ambil mudah 1 hari 5 poin macam tu. So biasanya kalau 2 hari atau 3 hari di course, kita dapatlah 10 poin, 15 poin. Itu secara general je lah. Dan saya sendiri, ini orang lain maybe ada persatuan lain yang masuk, ikut negeri pun ada. Tapi saya sendiri melibatkan diri dalam MTOS, iaitu kita punya society untuk OSH. Saya juga member dan attend course-course berkaitan di MTOS lah. Collect point di situ. Dan juga saya juga join Human Factor and Economic Society Malaysia. Dalam ni pun ramai OT juga yang masuk. Saya pun ada, dan juga saya collect point di sini juga. Dan daripada tanya sendiri, siapa yang prefer pinanya, semua boleh. Dia ada competency ni program dan apa-apa program-program lain, kita attend dan kita dapat point. Okay, ni saya punya preference lah. Ada banyak lagi. Kalau banyak sangat pun nanti kita tak fokus. Okay, dan apa prospek bila kita masuk? Macam saya kata tadi, kita boleh, bila kita masuk OS ni, kita memang sangat banyak. Sama je macam OT. Kita banyak bidang yang kita boleh explore dengan kompetensi yang sama, ataupun kena tambah kompetensi lah. Contohnya bila saya start itu, awal-awal saya start dengan safety and health officer course. Dan daripada situ kita start sebagai, ini secara general ya, HSC officer, HSC executive, HSC manager. Saya nak you faham apa beza dia. Biasanya akan ada orang yang fokus ke jaga site. Jadi yang HSC officer ni lebih pada manage activity at site. So yang HSC executive ni lebih pada planning and manage whatever requirement daripada office. Sekarang saya di peringkat executive lah. Saya duduk di PCC, manage beberapa projek di Sarawak. Dan kadang-kadang saya visit lah. Saya kena fikir, saya kena ambil offshore dan sebagainya. Kemudian bila you dah jadi senior, lepas you dah kerja experience dah banyak, you naik pangkat, dah jadilah executive manager. Tapi qualification dia sama. Contoh you ada kompetensi dalam SSO, you ada qualification dari yang program berkaitan dengan OS. Qualification yang sama ni akan bawa you pada different position, sampai ke atas lah. Kemudian kalau you rasa you pun dah tak nak makan lagi, you pun nak pension awal dan sebagainya, you boleh prefer, you boleh pilih, you boleh pilih untuk jadi consultant di mana sebab apa-apa projek luar sana ada banyak, tak mesti oil and gas, construction pun macam-macam program sekarang, macam-macam projek boleh join. Dan juga training, sebagai trainer, kita sekarang banyak sangat orang kata apa, yalah, government galak kita untuk yalah, retrain balik kita punya staff dan sebagainya. Jadi banyak training yang diperlukan, dan ini salah satu bidang yang agak baik lah sebenarnya siapa yang memang ada experience dan boleh jadi trainer. Even OT sendiri, mungkin ada tuan-tuan kalau kenal ada beberapa student yang lepas pun ada yang jadi trainer dalam bidang ekonomi, dalam bidang oil dan sebagainya.
Cuma buat masa sekarang saya belum jadi trainer lah. Kalau saya decide nak campaign awal 40 ni mungkin saya boleh lah jadi trainer dan sebagainya. Tapi saya lebih kepada bawah tu, OCMS auditor. Untuk pengetahuan dia ada separate punya kompetensi. Memang daripada awal saya di Petronas, saya di-train sebagai OCMS auditor, OCMS, OS Management System. Jadi saya dah attend course, saya lead course untuk dia lead auditor punya course lah. Basically you akan audit. Sebab dulu bila saya masuk Petronas, kita opportunity dia sangat besar. Jadi kita banyak tempat yang kita kena audit, kita kena inspect dan sebagainya untuk pastikan dia follow at least requirement to comply to legal punya requirement lah. Dan kita pergi competency training ni dan later kalau kat luar sendiri pun you boleh jadi apply. Kalau you cari dekat apa nama job dan sebagainya pun you akan nampak position sebagai auditor, lead auditor, internal auditor. Ini juga bidang yang sangat diperlukan lah, sebab macam kita tahu kita sebagai negara yang membangun dan menuju ke negara maju, kita akan tingkatkan kita punya kualiti, dan salah satunya adalah kualiti dalam bidang OS lah, supaya kita punya tempat kerja itu selamat. Jadi banyak company yang ada dia certified sebagai ISO 45000. Ini untuk yang safety lah, untuk environment kualiti dan sebagainya. Kemudian kalau you minat juga ekonomi, ini pun namanya juga mula menceburkan diri, sebab sekarang ekonomi pun dia ada persatuan macam saya tunjuk tadi kan, SSC Malaysia. Jadi boleh dapatkan kompetensi, attend training untuk jadi orang yang competent sebagai economic risk assessor, supaya you boleh, kalau you memang bekerja, you boleh perform risk assessment di tempat kerja masing-masing, ataupun kalau you dalam company consultant, you boleh perform sebagai sama ada full time ataupun part time economic punya assessor lah. Ini pun satu bidang baru yang penting, baru berkembang di Malaysia, boleh ambil advantage kat situ. Even saya sendiri di Petronas pun kita pun memang banyak tekankan, sebab saya sekarang sebab saya di office di KL, di KPC kita banyak involve dengan planning, engineering level. Jadi kita memang perlu plan betul-betul lah isu-isu berkaitan dengan ekonomi. Sebab bila kita design satu platform ataupun anggaplah macam kita buat satu rumah kan, kita kena pastikan rumah tu sesuai untuk orang nak duduk dalam tu. Sama juga dengan tempat kerja kita. Bila kami di Petronas buat satu platform, kalau kata kita nak buat satu platform macam saya lebih pada platform di offshore lah. Kita buat satu platform di offshore, nak pastikan selain pada dia selamat, dia boleh kerja dengan selesa lah. Whatever kerja yang dibuat di atas platform tu, benda tu tak akan mendatangkan risk pada dia punya health. Ini satu bidang yang jadi fokus kami juga. Untuk orang lain kita dah lama buat, tapi di Malaysia nampak macam benda ni dah start. Kata apa, orang selain pada orang pun dah start banyak fokus pada ekonomi. Dan di Petronas sendiri, saya memang salah seorang yang di-appoint. Baru je tahun ni, awal tahun, pertengahan tahun ni, di-appoint sebagai kita panggil di Petronas safety agent. Dia macam ala-ala agent kan. Kita buat investigation tempat-tempat kerja kita dan kita advise sama ada perlu apa-apa penambahbaikan yang diperlukan lah. Okay? Jadi kita train staff kita dalam ekonomi, kita bagi dia praktikal supaya dia nampak dan juga boleh perform lah. Dan sekarang kita dah ada ramai orang yang di-appoint lah dalam bidang ekonomi ini di Petronas. Di luar pun saya rasa confirm dah ramai jugalah. Sebab kita dah ada kompetensi yang boleh register dengan DOS pun yang berkaitan ekonomi ini. Okay. Jadi sebab benda baru boleh consider. Benda baru ni biasanya bila dia dah start orang kata apa famous nanti banyaklah diperlukan. Jadi antara benda yang boleh tuan-tuan sepulkan lah. Okay, tadi itu je saya punya background, apa yang saya buat. Dan dalam bidang OS ni kita banyak masuk site. Jadi itu gambar saya di site terakhir saya tahun ni. Kita berjaya konflikkan dan selesaikan projek ni lah dengan tahun 2020 ni. Dan telah siap di offshore. Okay. Dan benda ni tak semesti dari industri lah. Kalau ikutkan saya punya background dulu, sebenarnya lepas saya habis
diploma dulu saya pernah kerja di PPUM. Dan bila saya kerja di PPUM tu, saya kerja di work rehab. Tuan-tuan family dengan work rehab kan. PPUM awal-awal dulu memang dah ada work rehab. Walaupun kita kat universiti baru nak belajar, tapi PPUM dia dah start implement work rehab activity, dan di situ sebenarnya saya belajar OS. Bersama OT kat situ lah waktu tu. Yang jadi saya punya boss di PPUM, kita pergi ke site, kita pergi ke industri. Kita tahu lah PPUM di PJ ni kan banyak industri kan. Jadi kita pergi banyak kilang, kita masuk banyak industri dan kita tengok apa dia punya kerja, apa masalah dia, bila dia masuk return to case, masuk to case, apa dia kena buat dan sebagainya lah. Dan even sekarang ramai juga, OT pun rasa dah ramai yang bersama Sokto di program dan sebagainya. Jadi rasanya sekarang ni dah lebih banyak lah exposure dalam bidang OS ni kepada OT-OT yang lepas. Dan alhamdulillah lah, at least experience saya di PPUM dalam work rehab tu memberikan exposure kepada saya untuk teruskan minat saya dalam bidang ni. Dan sekarang saya dah banyak masuk, banyak site yang saya dah masuk di banyak negeri. Cuma ni lah, lain lah style dia daripada OT kan. Masuk tempat orang ni, kita kena ikut lah requirement dia, pakai PPE dan sebagainya. Ini antara benda kita kena consider jugalah. Even waktu kalau kita buat return to work punya program pun, selain daripada dia punya capability untuk perform duties tu, kita kena check jugalah benda-benda ni, apa yang dia kena pakai, equipment yang dia kena pakai dan sebagainya. Dan oleh itu pun saya pakai sampai sekarang. Even kita sendiri pun di Petronas pun ada return to work program, return to work punya program. Sebab of course setiap industri akan ada injury, dan bila ada injury, benda yang kita perlu fikirkan adalah macam mana kita nak kembalikan dia kepada pekerjaan asal lah. Ataupun kita modify ataupun tukar pekerjaan yang lebih sesuai. Okay, jadi itu sedikit sharing bagi betapa tuan-tuan perempuan untuk memberi sedikit idea, dan saya rasa kita maybe boleh fokus lebih kepada Q&A, supaya kalau tuan-tuan ada apa-apa yang perlu explain lebih, saya akan explain lah. Alright. Okay. Ada soalan semua? Saya nak tahu. Senyap dia semua, ada soalan? Saya ada soalan. Student lah. Student. Okay. Google lah Aizat. Saya nak tanya, waktu first belajar ambil course kat NIOS tu, berapa iuran dia? Okay. Satu benda yang kita kena, yang penting sebenarnya, kita kena sentiasa monitor peluang-peluang yang ada kat sini kita. Untuk pengetahuan semua, program-program yang saya buat daripada mula saya graduate dulu sampai sekarang, saya tak pernah bayar. Even yang program kat NIOS yang saya pergi awal tu pun saya tak pernah bayar. Sebab kebetulan waktu tu dia ada, apa dia panggil lah, graduate scheme whatever semua kan, yang dia government bagi grant untuk train. Sekarang tuan-tuan ada dalam situasi yang sama. Kamu tak bagi duit untuk bagi grant untuk train, untuk supaya untuk apa, siapa yang tak ada kerja ataupun graduate yang baru keluar dan sebagainya, supaya dapat skill dan kompetensi. Dulu sebab tu kata benda ni possible. Kalau itu kan memang benda tu kena bayar sendiri, tapi dulu saya tak bayar. Kalau you nak tahu harga sekarang, you boleh check dengan NIOS. Tapi previously waktu saya buat dulu memang saya free. Dan even sekarang pun saya dapat offer untuk yang lead auditor tu. Sebab dulu kita buat waktu tu dia bukan 45,000, dia dulu 80,000 OSHA. Sekarang dia dah upgrade sistem, pun saya dapat offer untuk buat for free sebab ada grant daripada kerajaan. Jadi kena tengoklah apa skim-skim yang ada. You boleh tengok program-program yang government buat. Kalau you kebetulan rezeki you boleh buat for free. Dan kalau kata kena bayar, you kena ikutlah berapa rate. Sama ada NIOS ataupun di luar. Biasanya RM4,000 lebih. Okay, yang lain? Cik Fakri, apa persediaan dari segi fizikal dan mental ni? Kalau Cik Fakri selalu pergi offshore dan sebagainya, apa persediaan kalau dia orang berminat ni untuk apa ni?
buat kerja macam Cik Fakri? Okay, dia sebenarnya kalau ikutkan kita tak adalah kata apa, yalah mungkin benda yang kita dengar lain daripada apa yang sebenarnya. Satu, contoh kalau kita nak pergi ke offshore ni, semua yang pergi offshore tu dia ada kita punya basic requirement yang dia kena comply lah. Dan dia kena attend banyak training berkaitan dengan safety dan survival yang kita panggil BOSET. Jadi training tu cover kalau in case chopper crash apa yang nak buat, kalau boat punya insiden apa yang nak buat, you masuk laut apa yang nak buat. Semua training tu dah di cover. You kena pergi training tu memang mandatory, 3 days ni training, you dah diberi walaupun you full timer pun. You dah diberi dan di train apakah yang you akan jumpa, apa yang you kena prepare, sama ada mentally atau physically lah. Dan daripada situ you akan dapat idea apa risiko yang kita ambil lah untuk pergi offshore. Walaupun risk dia sangatlah kecil untuk sesuatu yang teruk tu berlaku, tapi possible. Rasanya kita semua aware yang baru ni pun even ada insiden yang keluar berita pun berkaitan dengan kemalangan, berkaitan dengan orang lemas lepas kemalangan yang berlaku di platform di kapal dan sebagainya. Jadi benda ni atas individu, bukan kita nak kata semua orang dari segi probability psikologi dia boleh orang kata boleh tahan mentally prepared untuk apa-apa aktiviti di offshore tu. Ada juga yang baru datang sehari dua dah start stress dan sebagainya kerana yalah bila kita dari satu tempat yang jauh daripada darat, biasanya kalau saya di Terengganu dulu kebanyakan platform kita 200 km daripada darat, 200 km. Kita pergi naik chopper tu pun sejam baru sampai. Cuma bila dari Sarawak ni dekat sikit lah. Sarawak ni biasanya lebih kurang naik boat pun sejam boleh sampai, sejam dua. Dia lebih dekat. Tapi setengah orang kadang-kadang dia, yalah bila benda tu benda baru, dia tak confident. Dia rasa benda tu macam terlalu isolated, jauh daripada bandar, jauh daripada hospital dan sebagainya. Dia rasa insecure. Padahal kita setiap facility kita dah provide dari segi requirement dia semua ada. Jika ada emergency sekalipun, you ada help issue ke, kita ada cara kita nak solve. Kita boleh respond within 1 hour, you dah sampai hospital. Even kita punya site medik pun boleh manage whatever yang emergency punya situation lah. Sebab di setiap facility kita, kita punya medik tu lebih kurang macam MA lah. MA yang experience dalam emergency department. Banyaklah daripada MA kat hospital ni kan, yang lepas 5 tahun ke atas experience dia manage emergency, dia apply sebagai medik. Dia orang ni lah yang jaga dia punya platform. Jadi even ada emergency sekalipun dia boleh manage. Dan dia boleh call direct pada doktor di darat. Kalau perlu, dia kena panggil doktor dan hantar ke darat lah untuk keselamatan. Itu kalau dia berlaku lah. Ataupun heart problem lah. Sebab kita kadang-kadang jadi masalah heart attack, BP biasa kan, benda-benda tu hantar balik. Kalau benda tu berlaku sebab kemalangan, kadang-kadang jatuh ke apa kan, patah kaki, patah tangan pun sama, kita manage apa semua, kita hantar darat. Itu dari segi medical lah, sebab banyak orang tak selesa pasal ni lah, takut apa-apa jadi macam mana. Tapi kita ada kita punya prosedur sendiri lah. Dan juga dari segi lifestyle tu mungkin berbeza lah, sebab kita ialah bilik kita mungkin tak semewah macam di hotel dan sebagainya, makan pun maybe berbeza. Tapi itulah, bila di satu tempat yang kecil memang macam itulah. Biasanya platform besar yang terjaga kita ada lebih kurang 100 orang dalam satu platform. So 100 orang kau ikutkan, dia tak adalah sunyi sangat. Kalau platform kecil-kecil tu mungkin lah terasa lah sikit sunyi tu. Yang lain ada tanya? Saya nak tanya daripada pengalaman Cik Fakri sendiri kan, macam perempuan sesuai tak dengan pekerjaan ni? Soalan dia pemas sebenarnya. Dia apa ini benda masalah individu lah, dan kadang-kadang benda dia jadi preference company juga. Tapi sebenarnya saya tak nampak ada isu ini, sebab previously saya punya projek pun salah seorang saya punya
agensi yang jaga di offshore adalah perempuan. Cuma bila offshore jadi isu sikit lah sebab kita ada masalah baby. Kadang-kadang satu bilik ada 4 katil. So bila ada perempuan, dia susah sikit lah. Kalau nak masuk satu orang perempuan, dah rugi 3 katil. Contoh, compare dengan kalau lelaki dia boleh masuk 4 orang. Okay? Isu-isu macam tu lah. Bila mereka ada facility. Kalau facility tu okay, tak ada masalah, dia akan ambil perempuan. Tapi untuk tu decide lah. Dia offshore ke, onshore ke offshore sama. Tapi di office, memang majoriti perempuan. Sebenarnya perempuan lagi ramai di office lah. Sekarang kita jaga office, kebanyakan projek lain ke dan department lain kebanyakan perempuan. Terutama bidang health, kebanyakannya perempuan. Kita punya technical person, kita panggil PT kat Petronas, technical professional, kita punya doktor, kebanyakannya banyak daripada perempuan. Cuma safety banyak lelaki dan juga yalah sebab isu nak kena berjauhan. Biasanya kalau kita pergi site ni banyak kena berjauhan lah. Contoh bila kita pergi offshore katalah 9. Tak semua perempuan pilih untuk kerja macam tu. Kalau you jenis okey lah, tak ada masalah. Tapi biasanya lelaki ni dia tak kisah berjauhan, travel jauh. Sebab tu lelaki suka safety. Tapi perempuan banyak prefer ke health. Sebab tu diorang prefer masuk health department. Okay, health pun banyak bidang yang you boleh cuba explore kalau you berminat dengan oil. Okay, terima kasih. Okay. Sebab health, macam saya tadi, health lebih kepada ekonomi, you manage work injuries, benda yang kita dah tahu dah, injuries yang common yang kita dah belajar dekat degree ni level, benda yang sama kita akan dengar. Jadi, tak ada benda yang baru lah. Cuma safety ni ada benda-benda baru yang kita belajar lah. Sebab tu kita attend course. Tapi kalau health, you boleh guna knowledge yang sama yang memang dah belajar sekarang. So macam saya masuk safety dulu, ergonomik ni tak famous. Orang tak tengok sangat. Tapi sekarang dah start naik, okey, alhamdulillah. So banyaklah UP competition dibuat sekarang. Okay, ada lagi soalan? Saya ada soalan. Okay, Waktu Encik Fakri dah habis belajar tu, Encik Fakri nak masuk Petronas, Encik Fakri banyak ke yang nak kena masuk interview semua? Kan semua orang tahu nak masuk Petronas sangat susah. Ke Encik Fakri ada mohon kerja lain juga ke macam banyak-banyak? Mohon kerja lain? Kalau saya cakap ni takut Dr. Sulaiman marah nanti. Waktu saya dapat offer Petronas sebenarnya saya ada 2 offer. Satu offer Petronas, satu lagi adalah offer scholarship UiTM. Tapi you tahu lah apa saya pilih kan? Sebab saya dah dekat Petronas sekarang. Bukan saya tak nak jadi lecturer, tapi saya rasa satu hari nanti mungkin saya akan mengajar juga. Sama ada sebagai lecturer atau for free pun saya tak kisah. Tapi yalah waktu tu kita muda kan. Of course kita rasa macam later kita cari something technical knowledge sebelum kita share dengan orang. Jadi saya pilih Petronas. Kenapa Petronas pilih kita tu yang kita kena fikir je lah. Sebab semua interview yang kita attend, kita kena tahu apa yang employer nak sebenarnya kan. Kalau you fikir, kita sebagai seorang student, you ada berapa? 58 orang. Kata ada 50 graduate. 50 orang ni semuanya 3-pointer. So you rasa sebagai employer dia akan pilih siapa? Saya tanya soalan dulu. Of course dia akan pilih bukan takat orang yang ada akademik, dia akan tengok talent lain juga. Dia akan tengok orang yang aktif, yang orang kata apa, don't mind to maybe kerja lebih lah. Sebab background saya sendiri, bila saya apply kerja Petronas tu, di student level pun saya pernah involve di peringkat persatuan. Dr. Sulaiman mungkin tahulah. Sampai sekarang rasanya persatuan mesti akan ada kan, persatuan belajar. Di peringkat persatuan belajar OT saya pernah pegang position. Di peringkat persatuan belajar kita ada MPP kan. Di peringkat sekretariat pun saya pernah pegang position. Jadi itu position terakhir saya lah. Presiden sekretariat MPP. Waktu tu fakulti kesihatan, fakulti perubatan dan kesihatan. Memang lama lah zaman dulu. Itu di peringkat student. Okay. Kita dah buat lebih benda yang tak patutnya kita buat tapi kita ada extra. Okay. Itu di UP.
Kita boleh tengok kat di luar juga. Apa you punya contribution? Waktu saya student degree, saya dah involved dengan NGO di luar juga. Terutama yang berkaitan dengan OKU lah. Cuma waktu tu minat saya dalam bidang IT. Sebab tu waktu dengan motor dulu pun saya exco ICT. Waktu zaman saya degree OT UiTM tu, saya involved dengan NGO yang kita fokus kepada menggunakan IT untuk OKU. Saya tak tahu lah kalau you ada belajar sekarang, kita buat SDK teknologi, kita buat augmented communication. Benda-benda tu kita dah buat 10 tahun lepas. Saya di-train, waktu saya degree ni, saya dah pergi Singapura, Australia, UK, di-train untuk bawa benda ni. So banyak contribution saya di luar daripada di UiTM sini yang saya buat lebih daripada apa yang sepatutnya lah. Kemudian, yalah, you mampu dalam persatuan profesional, contohnya MOTA kan. Saya pun terlibat juga. So penglibatan kita banyak. So bila employee tengok kita tu, kita of course akan ada satu outstanding punya advantage lah yang dia akan ambil. Dan of course, bila dia ambil orang sini, dia akan continue dia punya, kata apa, dia punya sukses. Kat mana-mana dia pergi pun, biasanya orang yang sukses, dia akan continue terus cari sukses baru. Sebab tu kalau you tengok, yang tadi saya tunjuk tu dalam ekonomi. Tapi semua projek yang saya rasa tahun ni, tahun lepas, kebanyakan projek saya semua dapat award. Best safety punya award. Jadi benda ni sebenarnya start pada you lah. Kalau you sendiri memang buat yang terbaik dalam apa je bidang yang you venture, of course, orang akan nampak lah. Okay. Jadi selain pada akademik, fokus kepada yalah, extra curricular. Kita kena banyak memberi pada orang baru kita. Itulah konsepnya. Even Dr. Sulaiman sendiri pun memang banyak dah pergi. Zaman saya dulu pun beberapa kali dia jadi presiden MOTA lah. Sekarang mungkinlah lebih banyak. Yang penting apa, you challenge yourself. Kan Cik Fakri? Challenge yourself. Challenge yourself dan jangan takut buat benda baru. Yes. Saya punya saingan banding dengan saya punya batch, kalau you tengok batch saya semua masuk hospital, kebanyakannya lah. Walaupun ada yang masuk business, ada yang masuk private practice dan sebagainya. Saya habis degree, saya tak pernah apply government. Semua orang saya SPA semua, saya tak pernah apply. Bukan tak dapat, saya tak pernah apply pun. Sebab saya rasa ada benda baru yang kita boleh explore dalam bidang OT ni, tapi orang tak masuk sebab benda tu mungkin belum ada demand ataupun yalah, waktu sekarang ni kalau tengok center integration kan, zaman dulu mana ada NDP, SI semua ni kan. Tapi new graduate ni yang buat. Dia develop, dia buka center dan sebagainya, begitu dia jadi benda yang orang kata apa, penting sekarang. Sama juga macam kita tengok apa peluang yang ada dan apa minat kita, cuba. Jangan takut kita buat benda baru. Waktu zaman saya cuba dulu, saya cuba berkaitan teknologi, saya cuba berkaitan dengan all, tapi rezeki tak all, saya terus je lah. Okay. Kelas Dr. Salman memang banyak benda yang saya pakai lah. So saya bertuah jugalah sebab waktu saya buat degree tu, course tu dah ada. Kita belajar pasal work rehab, work performance semua tu. So kita dah ada idea. Sedikit idea saya ambil waktu saya di PPM, di work rehab department. Dan kemudian tambah dengan course yang kita belajar waktu zaman degree. Dan benda tu banyak bantu lah. Okay. Dan you explore lah, you punya interest kat mana-mana yang nak. Ya, ada lagi? Yang paling ada. Ni siapa ni? Siapa ni? Saya. Aizat. Aizat, ada apa? Ya, saya cuma nak tanya, untuk dalam bidang ni kan, faktor fizikal memegang peranan penting ke? Macam ketinggian. Aizat rendah ke Aizat? Okay, ni buat tu. Belum ada isu lagi lah. Sebab bila kita nak pergi start betonan, ini kita punya risk. Sebab dekat oil and gas company, kita memang tak nak ambil risk. Benda-benda yang uncertain ni kita tak suka. Sebab tu kita akan assess. Contohnya, dia nak masuk, biasanya selain pada requirement training, dia ada requirement berkaitan dengan medical check-up. Dan kita punya medical check-up bukan yang pre-employment medical check-up yang biasa kita buat tu.
Kita punya medical check-up tu memang doktor akan check macam-macam. Dan kalau perlu dia akan buat stress test dan sebagainya apa semua lah. Just nak pastikan you fit. Lepas dah habis semua test tu dia dah buat, blood test lah, urine test, apa semua test dia buat, dia check mata, check sini, check, dia akan keluarkan satu cert, fitness to work. Itu je yang kita nak. Kalau you dapat cert tu, you fit untuk kerja, boleh kerja. Bukan masalah tinggi, rendah, ke rabun, tak rabun, itu ke isu dia. Dia cuma nak orang yang fit. Itu je yang kita nak. Sebab isu dia bukan apa. Sebab orang tak fit ni biasanya kos kepada employer dan satu lagi kos pada accident lah. Banyak juga accident berlaku sebab orang tak fit. You tahulah, you belajar kan, you ada ni apa semua. Macam ni you buat work condition apa semua, proses yang sama. Okey, ada lagi? Sepanjang Cik Fakri bekerja, apa insiden yang paling teruk lah pernah berlaku yang Cik Fakri pernah experience macam workers yang ni ke? Okey, alhamdulillah lah sebab itulah sebab mungkin site saya semuanya jadi best HSC punya projek, best HSC site, so saya tak ada insiden yang teruk lah. Site saya tak pernah ada fatality, tapi injury tu of course lah, takkan tak logik kita buat kerja air langsung tak injury kan. Injury tu ada lah, tapi lebih kepada orang kata apa, nak kata diri sangat tu tak lah. Tapi kita antara benda yang common yang jadi adalah destruction, cut. Saya pernah ada case yang yalah bila ada flying object kan, disk ke apa ke yang kita buat kerja dekat site semua bila terbang, sebab kita ada pakai PPE, pakai PPE semua, tapi kadang-kadang bukan semua tempat ada PPE. Dan benda tempat yang paling sensitif kat badan kita yang kita tak cover sebenarnya adalah muka. Okay, kita pakai helmet, dah cover kepala kalau dari atas. Kita ada safety glass untuk cover mata. Tapi problemnya waktu insiden tu berlaku, dia kena tinggi. Celah mata ke bawah. Jadi tepi mata ni still kena. Jadi benda tu bukan takat menyebabkan luka yang dalam. Luka dalam muka of course lah kena ada hospital kan. Untuk doktor check. Tapi sebab benda tu juga dekat dengan mata, dia menyebabkan ada masalah penglihatan juga. Dia berkait. Tapi bahagian lain dia jarang berlaku kecederaan macam tu lah, tapi lebih pada kepatahan tu boleh lah. Sebab kalau di Petronas kita pakai coverall kan, kita cover semua. Tangan pun kita ada glove, kaki pun kita ada boot. Jadi kawasan yang expose tu tak banyak. Jadi bila kawasan yang expose tu lah biasa menyebabkan injury yang teruk. Dan dalam banyak kes menyebabkan kepala lah. Itu je lah. Faham. Cik Fakri, susah tak nak handle workers bawah kita? Kita kena jadi sangat-sangat tegas ke just macam like kawan tapi orang yang sebenarnya orang gas ni dia sebenarnya dah banyak adopt banyak behavioral punya teori. Semua kita sebab kita tak ada orang yang di-train dalam bidang ni masuk, kita tak nampak lah. Tapi dari segi cara kita bekerja sebenarnya, kita manage muka punya behavior. Selain daripada psikologi apa semua tu kan, yalah sebab kita ada ramai orang. Macam mana kita nak dapat satu culture yang baik. Okay? Culture ni, dia adalah cumulative behavior. Individual behavior kan, setiap orang ada individual behavior. Dan cumulative kepada individual behavior tu jadi satu culture yang bagus. Orang selalu kata orang gas ada culture yang bagus. So macam mana kita dapatkan culture? Maksudnya setiap individu tu sendiri kena ada behavior yang bagus. Macam mana kita manage behavior? Macam OT kita ada belajar kan, kita buat behavior modification dan sebagainya. Di oil and gas pun kita ada behavior program. Kita ada behavior observation dan sebagainya. Apa yang tak nampak yang kita nak tu, benda-benda yang bagus ataupun dia buat benda-benda yang tak bagus, kita akan monitor dan kita akan take action. Daripada behavior observation yang kita come up dengan setiap site, biasanya kita akan ada program yang kita panggil Unsafe Act dan juga Unsafe Mission. Unsafe Mission tu of course lah benda yang tak selamat di tempat kita. Benda-benda situation ataupun equipment itu Unsafe Mission. Tapi salah satu benda penting yang kita manage juga di site adalah Unsafe Act. Unsafe Act ni Unsafe behavior lah. Macam mana kita manage behavior orang. Okay. Dan kita pun tahu kalau kita terlalu tegas, asyik marah-marah sikit orang follow tak follow. Dia boleh buat research lah. Dan you akan nampak trend dia. Sebab tu, kalau you tengok kebanyakan tempat, oil and gas dia tak ambil pendekatan maki-maki orang ke salahkan orang tak. Even kita ada
no blame punya polisi. Kalau you banding dengan industri yang luar, bilang ke konstruksi, kita tak pastilah. Kita, pendekatan kita adalah lebih kepada kita no blame polisi, kita akan tengok apa masalah dia. Kalau benda tu berkaitan dengan tulis, kita akan terima. Okay, nak kata apa, nak fill the gap lah, based on kita punya investigation. Kalau benda tu berkaitan dengan dia punya behavior dia sendiri, sebab kadang-kadang dia ada risk punya perception ni, lain orang lain dia punya perception. Ada setengah orang memang risk taker, ada orang yang memang tak ambil risk. Jadi risk taker ni kita kena manage, supaya dia tak ambil risk yang boleh membahayakan diri dia dan orang lain lah. Jadi pendekatan dia sebenarnya sama je. Macam mana kita manage patient, macam mana kita manage orang, macam tu juga kita manage pekerja kat site. Okay? Baru orang akan follow. Faham? Terima kasih Cik Fakri. Radiologi sama je. Praktis yang benda yang sama. Tak ada benda yang pelik-pelik ke, benda yang hebat-hebat tak ada. Ada lagi? Ada lagi? Nampak kan macam mana saya menggunakan modul-modul dalam OT ni dalam saya punya kerja. Okey. Tak ada dah semua? Oh, semua. Terima kasihlah Cik Fakri. Sebab apa saya ada sharing session ni supaya kita dapat buka minda pelajar-pelajar ni supaya kerja dia boleh develop dia punya career, bukan setakat di hospital, di PDK, tapi di industri. We can go beyond that. So saya harap pengalaman Cik Fakri ni you all dapat guna pakai dalam menempuh bidang pekerjaan you all, supaya you dapat challenge yourself. Kalau you rasa you nak pergi jauh lagi, you can follow Cik Fakri punya pathway. Cik Fakri merupakan student saya yang paling advance sebenarnya. Saya recommend dia untuk lecturer, tapi dia advance to Petronas pula. Tak apa. Dia share knowledge ni pun saya dah appreciate. Dia punya pengalaman dan sebagainya untuk kita semua. Dan kami semua doakan Cik Fakri supaya terus berjaya. Bukan sahaja sebagai profession di health safety di Petronas, tapi dalam apa jua, dengan family, dengan kehidupan dan sebagainya. So kami semua ucapkan ribuan terima kasihlah Cik Fakri dapat share bersama kita semua, ya. Kalau tahun depan kalau ada student yang sama, boleh saya call lagi Cik Fakri lah. Boleh. Kalau ada opportunity you all nak train ataupun nak attach dengan Cik Fakri, mungkin boleh jugalah. Tapi banyak dia punya barrier, tapi insya-Allah kalau ada rezeki you all lah. Terima kasih Cik Fakri. Sama-sama. Terima kasih Cik Fakri. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Cik Fakri. Terima kasih Cik Fakri. Terima kasih. Sama. Cik Fakri, kejap. Last question. Boleh. Ada lagi soalan? Maksudnya Cik Fakri ni dah Oh, ni memang kalau dah ada lagi depan ni. Ada lagi ni. Personal punya. Terima kasih Cik Fakri. Sama. Ada soalan lagi ya? Sorry? tak, saya nak tanya tadi. Cik Fakri memang sekarang dah ada green book lah kan? Ada. Ada daripada awal. Mestilah ada. Faham. Okey. Okey Cik Fakri. Terima kasih banyak. Sama. Okey guys, itulah Cik Fakri. Dia dah share kat kita pengalaman career dia di health safety, dan you all can boleh dapat tauladan dan semangatlah
Bukan setakat kerja di hospital saja atau di klinik dan sebagainya, tapi you can go to the next level. Kerja di industri, bukan setakat di Petronas, di apa, di Shell ke, di apa ni, banyak entity yang oil and gas ni, banyak tempat yang boleh you join. So you all ni nak sambung lagi apa lecture ataupun kita sambung minggu depan? Pasal rasa you all dah penat ni. Hello? Dah tak boleh cakap ke? Ada slide lagi ke doktor? Ada berapa slide lagi? Ada banyak lagi ni nak share dia punya form pun semua. You all boleh bertahan ataupun nak sambung minggu depan? Semua senyap je ni. Semua Saya takut dah jawab. Nanti saya jawab nanti yang lain tak setuju. tak apa. Minggu depan okey juga. Minggu depan Zat. Sambung minggu depan. Okay. Asyik. You all ni memang penat kan? Letih kan? Dengar-dengar ni kan? Saya pun rasa penat juga dengar ni. Tak apa, nanti saya ingat apa yang saya ajar tu, just sambung nanti minggu depan ya. Sebenarnya kita dah ikut apa, kalau ikut timing memang betul-betul ikut timing. Lambat 1 minggu pun it's okay. So kita sambunglah minggu depan ya. Semua? Okey. Doktor. Terima kasih doktor. Stay safe. Enjoy your study jangan tension Terima sangat. kasih doktor. Alright. Terima kasih doktor. Kita pun terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor. Apa? Saya nak tanya. Kita memang ambil ODL ni sampai habis SEM ke macam mana? Kita dah ada arahan terbaru ke? Apa dia kata hari Sabtu ni kan? Dia bagi apa, MKN bagi information, dia akan bagi arahan. Kalau tengok dari segi statistik, kalau benda tu berkurang, dia punya apa dia panggil dia ada faktor tu. Kan, kadar jangkitan dia tak banyak, rendah, dia akan apa, PKPB ni akan dilifted lah. Tapi kalau kadar jangkitan apa tak berkurang, so sampai bila lah ODL ni kan? You all tak seronok kan duduk rumah kan? Boring kan duduk. Boring, tension. So lah, occupy yourself. Buat aktiviti jogging ke, cycling ke. Jangan duduk rumah je. Bangun tidur, makan tidur. Makan tidur, tengok apa, kelas. Jogging lah pagi-pagi. Exercise. Macam saya pagi-pagi saya main golf, jalan kaki. Pukul 6 suku saya dah keluar rumah dah. 6.30 dah tee off dah. Habis pukul 9. Pukul 10 ada kelas. Start kelas. Tahu? Jangan duduk tidur, makan tidur je. Ya? Aktif je. Alright semua? Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Bye.